Okay. वाल्मिकी आयज तुमी रामा जे बोल्ले आयज चवथो दीस तो आनी तशेंच कारापूरचे तेंचो प्रोटेस्ट आयज ऑल द वे तेंचे गांवांतल्यान आयज सिटी आमचे पणजे राजधानीन पावले कितें सांगपाचें तुका आनी तेंकां कितें एडवायस आसा तुवें? म्हाका एडवायस तांकां दिवपाचो ना, म्हाका एडवायस दिवपाचो आसा ह्या सरकाराक. कित्याक ती हांगा आज कित्याक आयला? रामाचो आज चवथो दीस, तांचो 122वो दीस, 122 नॉट आउट म्हणटा हांव. म्हाका दिसता हो येदो व्हडलो आंदोलन अशा गांवाच्या लेवलाचेर अजून पर्यंत केन्नाच जावना. आनी म्हाका दिसता खंयच्या सरकारान डेफिनेटली BJPन चिंतूंक नाशिल्लें की ज्या मतदारसंघात तांचोच आमदार आसा त्या मतदारसंघांच्यान इतलो वेळ हो आंदोलन लोक उबें करूंक शकतले म्हणून. तांचें आतां आंदोलन 122 दीस जाले. सगळो प्रयत्न केलो तांणी, सगळ्या ऑफिसांनी गेले, सगळ्यांक मेळपाचो प्रयत्न केलो. भारतीय जनता पार्टीच्या एक सुद्दां खंयच्या अधिकारान किंवा कोण सरपंच, मंत्री, मुखेलमंत्री तर सोडूच आमदार सुद्दां पावलो ना थंय. लास्टाक 100व्या दिसा ती दिल्ली पावली जंतर मंतर. ही भारतीय जनता पार्टीच्या गोंय सरकाराक सगळ्यांक व्हडली लज की आज गोंयचे प्रोटेस्टर दिल्ली पावले जंतर मंतराचेर. तरी पूण हांकां खंय तरी ह्या इशूचो दखल घेवपाचो ना, कित्याक हो प्रोजेक्टूच जो आसा तो BJPचो एक फॅमिली बिझनेस जावन आसा. सगळे जाणा की ज्या जाग्याचेर हो प्रोजेक्ट जाता तातूंतय BJPच्या मंत्र्याचो हात आसा आनी जो प्रोजेक्ट करता ताज्याय कंपनीन BJPच्या मंत्र्याचो हात आसा. आतां लोक आयकुपाक तयार ना, पूण लोकांक हो सरकार आतां भिवपाक लागिल्लो आसा. तुमी पळयलें की पयर ग्रामसभा जाली आयतारा दिसा आनी त्या ग्रामसभेन कितलेशेच पुलीस मोठ्या संख्येन ते बी लाठी बिटी घेवन. म्हळ्यार तुमी कितें मेसेज दिवंक सोदता? तुमच्यो लाठी खातीर कोणूच भियेना. म्हाका हें सिद्ध जाल्लें आसा. आमच्या तरणाट्यांनी, आमच्या युवकांनी दाखयलें तुमकां 20 जुलयाक की तुमच्या लाठयेन कोण भियेना म्हणून. जे फाटलीं 10-12 वर्सां ह्या सरकारान एक दहशताचो माहोल कसो करून एक वातावरण करून उडयल्लें तो ह्या आमच्या तरणाट्यांनी 4 दिसांनी मोडून उडयलें. म्हणजे तांणी एक स्लोगन दिल्लो की ना लाठी से ना किलो से. किलो म्हणजे खेळे. कित्याक तुमी पळयलें की आमच्या भुरग्यांक लाठयांचेर खिळे मारून मारल्या. खिळे मारून ना लाठी से ना किलो से. हमने हराया इस सरकार को अपने रीलो से. तुमचेर रिलां करून ह्या सरकाराची सामकी दशा करून उडयली. तुमकां कोणूच आज भियेना, तुमकां कोणूच आज वालोर दिना. हें सिद्ध जाल्लें आसा. सो तुमी ग्रामसभेक मोठ्या संख्येन पुलिसांक लाठी हाडून दवरतात पयलीं तुमकां कोणूच घेवपाक तयार ना. तुमचे लाठी आमी खावपाक तयार आसा आनी जितले तुमी लाठी घालतले तितले चड लोक आमकां जोडून येतले. हें ह्या सरकारान समजुचें. आनी एक इन्सिडंट जालो पयर, एक हिट एंड रन केस जाली. 2 बायलांक एका गाडयेन मारून गेले आनी हातूंच्यान संशय येता कित्याक ही 2 बायलां जी आसा देवर पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट. इतले 122 दीस जे प्रोटेस्ट करता तातूंची 2 बायलां ही. तांचेर हो अटॅक काय ना हे म्हाका सरकारान म्हाका दिसता सोद लावंक जाय आनी कन्फर्म करूंक जाय की हो गाडी कोण चलयतालो. आनी अशा तरेन हिट एंड रन म्हळ्यार तो पयलींच आरोप, म्हणजे दॅट इज अ क्रायम इटसेल्फ. हिट एंड रन इज अ क्रायम. सरकारान त्या मनशाक पकडूंक ना कित्याक हो व्हडलो प्रश्न आसा. आनी हो क्रायम जो आसा इट हॅज बिकम मोर सिरियस बिकॉज ज्या लोकांचेर हो हिट एंड रन जाला आसा दे आर पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट. सो हांव डिमांड करता की ह्या सरकारान लोकांक लायटली घेवचें न्ही. आनी तुमी जर धमक्यो दिवन किंवा लाठी धरपी पुलीस दवरून किंवा हिट एंड रन करून जर ह्या लोकांक तुमी भिवोवपाक शकता जाल्यार तुमी म्हाका दिसता व्हडलो गैरसमज जाल्लो आसा.
आनी हो गैरसमज केदो आसा ते फुडल्या इलेक्शनान तुमकां कळटले. परत एकदा हांव सरकारा कडेन मागता, डॉक्टर प्रमोद सावंत आज रामाय बशिल्लो आसा, चवथो दीस जालो. तो बाबडो थंय आपल्या शेल्टरा खातीर एक टेंट घालपाक सोदतालो, ते तुमी ताका घालपाक दिले ना. आज 122 दीस जाले. आमचे कारापूरचे सगळे भावा भयणां, स्पेशली आमची बायलां जी आसा, भयणी ज्यो आसा, आवयो ज्यो आसा, सगळें आपलें काम घर सोडून ते हांगा येवन बशिल्ले आसा. मातशें तुमी इल्लेशें एक मनीसपण दवरून तांकां हांगा येवन मेळात तरी. इट इज युअर ड्युटी एज द चीफ मिनिस्टर की तांचो प्रॉब्लम जो आसा तुमी मेळचे, तांकां हांगा येवन मेळचे. तुमच्या ऑफिसान 5 जाणांक मेळून तुम्ही जे ब्रोकरगिरी केल्ली पळय लास्ट टायम, तसले आमकां उपकार ना. कम एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, नॉट एज अ ब्रोकर ऑफ सम प्रायवेट कन्स्ट्रक्शन कंपनी. कम एज द चीफ मिनिस्टर. तुम्ही एक सीएम म्हणून हांगा येयात. तुमचे कित्याक तुमी खंयच्या पार्टीचे सीएम न्ही, यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे म्हणटा ते ऑनरेबल इज अटॅच टू द चीफ मिनिस्टर. इट इज नॉट ऑनरेबल प्रमोद सावंत. हे तुम्ही याद दवरात. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ज्या पदवीची जे तुम्ही त्या खुर्चेर जे बसल्या ताजो रिस्पेक्ट दवरात. आणि आमी डिमांड करता तुमी हांगा येवन रामाकूय मेळात, ताजे डिमांड आयकयात. आणि 122 दीस जे जाले हांगा जे कारापूरचे लोक बशिल्ले आसा तांचे कितें आसा ते आयकयात आनी तांचे डिमांड मान्य करात. तांचो इव्हेंट केन्ना पुरो तें म्हाका खबर ना, पण हें लेटर आनी थंय कोणी बूक केला, कितें बूक केला कांयच ना. पळय हें लेटर आतां बाब रामान म्हाका दाखयल्लें आसा. हातून फक्त इतलेंच बरयल्लां की प्रिवियस एप्लिकेशन्स हॅव बीन रिसिव्ड. आतां खंयच्या तारखेक, कितल्या दिसा खातीर, खंयच्या जाग्यार, हे तुमी क्लियर करूंक जाय आशिल्लें न्ही. हातून सिद्ध जाता की तुमकां रामाक हांगा बशिल्लोच नाका. तुमकां रामाकूच न्ही, हांगा कोणूच बशिल्लो नाका. आझाद मैदान इज अ डेजिग्नेटेड स्पॉट फॉर प्रोटेस्ट. खरें म्हळ्यार हांगा परमिशन सुद्दां गरज ना. ही हॅज नॉट अप्लायड फॉर साऊंड परमिशन. तो कितें हांगा 5,000 लोकांची मिटींग घेवंक सोदिना. तो फक्त हांगा प्रोटेस्टार बसला. त्या आनी प्रॉब्लम असो आसा की हो जो स्ट्रक्चर आतां 150 वर्साचो स्ट्रक्चर, तातून सुद्दां लिकेज जावपाक सुरू जाल्ले आसा. सो फूल भरता हांगा स्विमींग पूल जाल्लो आसा. सो जर प्रोटेस्ट करपाक हांगा बसूंक जाय, वीच इज अ डेजिग्नेटेड स्पॉट फॉर प्रोटेस्ट, आनी खंय बसपाचो हे सरकारान क्लियर करूंक जाय. सो ह्या लेटरांच्यान सामकें सिद्ध जाता की आज प्रमोद सावंत सरकार भियेल्लो आसा. तांकां लोकांचो आवाज खंयच्याच स्तराचेर वयर तांकां सरपाचें नाका. जावं तो आझाद मैदानान जावं तो विधानसभेन जावं. विधानसभेची सुद्दां हांणी दशा करून उडयल्ली आसा. तुमी पळयल्या फाटली विधानसभेचे सत्र जे आशिल्ले 14 डेजाचे आशिल्ले, पूण 4 दिसांनी बाब प्रमोद सावंतान शूट मारली की फोंडेचे बाय इलेक्शन आसा. कांयच संबंद नाशिल्लो. मॉडल कोड ऑफ कंडक्टच्या नांवार ताणें असेंब्ली कर्टेल केली आनी धांव मारलो. त्या विधानसभेन 39 हे सारखे मोठे प्रश्न डिस्कस जावपाचे आशिल्ले, पूण ते तांकां डिस्कस करपाचे ना, कित्याक तांकां उत्तर ना त्या प्रश्नाचे. सो त्या खातीर ते थंयच्यान धांवन गेले. फोंडेचो इलेक्शनाचे निमित्त जे वापरले ते फोंडेचे इलेक्शनूच तांच्याच मनशांक कोर्टान धाडून ते रद्द करून उडयले. म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शन तुम्ही पोस्टपोन केल्ले आसा. सो टुडे भारतीय जनता पार्टीक ग्राउंड लेवलाचेर कितें सेंटिमेंट आसा तो तांकां खबर आसा की लोकांक हो सरकार नाका. म्हणून हे ना आझाद मैदान, ना विधानसभा, ना इलेक्शन, खंयच हे ह्या लोकांचो आवाज वयर येवपाक सोदून दिना. हांव इतलेंच सांगता डॉक्टर प्रमोद सावंताक, तुमीय जाणा युअर डेज आर नंबर्ड. तुम्ही एक 2 दिसाचो सरकार जशें आमच्या आमदारान म्हणिल्लें, तुमकां चड टायम उरूंक ना. थिंक 6 months अहेड. 6 म्हयने तुमी मातशे फुडें चिंतात. जानेवारी 2027 पर्यंत डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमी मुखेलमंत्री उरपाचे ना. प्लीज रिमेंबर दॅट. त्या खुर्चेर तुमी उरपाचे ना हें क्लियर आसा. सो आज जे तुमी एक्शन्स घेता, आज जे तुमी कर्म करतात, पुलिसांक लाठी घेवन धाडटात किंवा आनी कसले लोकांक भिवपाचो जो प्रयत्न करता, ताजो फळ तुमकां जानेवारीन कितें मेळटलो तें चिंतून तुमी आज एक्शन घेयात. प्लीज रिमेंबर यू आर नॉट गोइंग टू बी द सीएम आफ्टर दीस नेक्स्ट इलेक्शन, असेंब्ली इलेक्शन. आनी तुमी बरे भशेन लोकांच्या हितान, गोंयच्या हितान निर्णय घेयात आनी सुशेगाद तुमी रिटायरमेंटान वचात. इतलीच म्हजी मागणी आसा. वाल्मिकी, तुम्ही आम आदमी पार्टीचे तुम्ही स्टेट प्रेसिडेंट सर, बट
वन ऑफ द मुद्दो जो रामाचो आसा इज अबाउट युनिटी ऑफ द ऑल द ऑपोजिशन. लास्ट 2-3 दिसांनी आमी स्टेटमेंट्स तुमचे वर्किंग प्रेसिडेंट जातना आयकलां काँग्रेस इज नॉट रेडी, दे आर नॉट फेवरेबल, अशे स्टेटमेंट्स येता. तेन्ना तुमचो स्टँड कितें जातलो? बिकॉज now we are the fag end of the close to the election of this term, fag end of this term. How will be your stand keeping the statements? Do you think these statements would be unnecessary at this time, or it is a pressure building tactic for some other reason? Definitely it is, these are unnecessary statements, as you said. As far as Aam Aadmi Party is concerned, as president, हांवें पयलीं म्हणिल्लें आसा, आतांय म्हणटा आनी फुडें म्हणटलो, we have to have a united front, we have to have an alliance to defeat the BJP. BJP फुडल्या इलेक्शनाक व्हरूंक जाय जाल्यार सगळ्यांनी एक जावचेच पडटलें. आतां जे स्टेटमेंट्स आयले ते आमी करूंक ना. We have not made any statements that would create or spoil this atmosphere of alliance. Alliance जावपाक आमकां एक पॉझिटिव्ह एटमॉस्फियर जाय. सो आय रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टीज, बारीक बारीक जे डिवेलपमेंट जाता तातूंत वी शूड नॉट रिएक्ट टू इट, वी शूड मेंटेन. कित्याक हो अलायन्स जावपाक खूब एफर्ट घालचो पडटलो. इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी थिंग. इट इज व्हेरी इजी टू ब्रेक द अलायन्स एंड बीजेपी इज ट्रायिंग इट्स लेवल बेस्ट टू ब्रेक द अलायन्स. सो आमी आमच्याच भितर म्हाका दिसता फूट घालपाचे कसलेच स्टेटमेंट्स करूंक जायना. आय अपील टू प्रेसिडेंट्स, MLAs एंड ऑल द लिडर्स ऑफ द अदर ऑपोजिशन पार्टीज. पयलीं म्हळ्यार आमच्या पार्टीन जे कितें इश्यूज आसा, इंटरनल इश्यूज ते सॉल्व करुया आनी आमच्या बाकीच्या पार्ट्यां मदीं कसलेच आनी इश्यू निर्माण करूं नये. वी हॅव टू कम टुगेदर एंड with two main points for discussion. One is common minimum program and दुसरो सीट शेअरिंग. आज कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आमी लोकां बरोबर बशिल्ले आसा. वेदर दोज इश्यूज फीचर ऑन द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऑर नॉट, दॅट इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन. सीट शेअरिंग जातलेच, दे विल बी नेगोशिएशन्स, दे विल बी गिव एंड टेक, आनी आय एम कॉन्फिडंट एटलिस्ट फ्रॉम बिहाफ ऑफ आम आदमी पार्टी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमी जाता तितले प्रयत्न करतले की सगळ्यांनी कॉम्प्रोमायज करून, सॅक्रिफायस करून एक वी विल कम टू एन अंडरस्टँडिंग वेर दे विल बी अ वन-ऑन-वन फायट. सीट शेअरिंग जातलेच, पूण हे सीट शेअरिंग जातकूच फुडले 5 वर्सां हे सरकार कितें करतले, दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. बिकॉज वी डोंट वॉन्ट द नेक्स्ट गव्हर्मेंट टू डू एक्झॅक्टली वॉट द प्रिवियस गव्हर्मेंट इज डन. सो इलेक्शना पयलीं लोकांक एक विश्वास दिवपाक हो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सुद्दां टू कम टू अ सर्टनटी, टू कम टू अ लेवल वेर पीपल आर हॅपी विथ दॅट प्रोग्राम. कित्याक आमी खंय तरी ऑफिसान बसून कॉमन मिनिमम प्रोग्राम केलो म्हणून जावचें ना. ऑल ऑफ अस वील हॅव टू फायनलायज दॅट प्रोग्राम एंड टेक इट टू द पीपल, गेट देअर ओपिनियन ऑन इट. लोकांनी सांगूंक जाय की हय हे मुद्दे तुमी चूज केल्या ते सारके, त्या भायर हे मुद्दे घालचे. सो वी वील हॅव टू आय थिंक गो बॅक टू द पीपल एंड मेक शुअर दॅट this alliance and the people of Goa are also aligned for the next 5 years. Yesterday, Indian National तुमचो Congress. हे प्रोग्राम रेडी आहा, तुमी म्हणले पळय कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाचेर उलयलेले आहा, तुमचे पॉयंट्स रेडी आहा तितून? डेफिनेटली हे जे 10 पॉयंट आसा जे बाब रामान काडल्या, दोज वील डेफिनेटली बी ऑन आवर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. आनी एज फार एज गोईंग टू द पीपल, 2017 आम आदमी पार्टीन एक बरो कॅम्पेन केल्लो विच वॉज आम आदमी पार्टीन एक बरो प्रोग्राम केल्लो 2017 गोवा डायलॉग्स म्हणून. आमी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी ऑलमोस्ट 270 पब्लीक मिटिंग्स घेतिल्ल्यो आनी त्या मिटिंग्सांनी लोकांनी आमकां सांगिल्लो की वॉट शूड बी द मॅनिफेस्टो ऑफ आम आदमी पार्टी. तो डॉक्युमेंट ऑलरेडी आमचे कडेन आसा, ऑलरेडी आमी तो एक्सरसायज केल्लो आसा. पूण आतां ऑलमोस्ट 10 वर्सां जाल्लीं आसा, कितलेशेच नवे इश्यू जाल्ले आसा. सो माय विश म्हळ्यार जाता, आमचो एम आसाच, पूण म्हजें एक विशूय आसा की हें जेन्ना अलायन्स फायनलायज जातले, ह्या अलायन्सांनी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम घेवन लोकां कडेन वचचो. अशेंच 40 मतदारसंघांनी लोकां कडेन हो डॉक्युमेंट दवरचो, लोकांचो फीडबॅक घेवचो अँड टू मेक इट इवन बेटर अँड फायनलायज इट बिफोर वी गो फॉर इलेक्शन्स, असो आमचो प्रयत्न आसा. One of the major obstacles in alliance is that interference in the constituencies. So you all are going to concentrate in all 40 constituencies, or you all are going to restrict yourself to only those constituencies where you are taking the claim for the seats? न्ही, दॅट वील बी पार्ट ऑफ द डिस्कशन जेन्ना सीट शेअरिंग जातले पयलीं. आय थिंक देर आर 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आनी 4 पार्टीज आसा.
आमच्या आमदार बाब वेन्झी वेगसन एक सीट शेअरिंगाचो एक फॉर्म्युला दिल्लो. वी हॅव गिवन वन प्रपोजल बट फ्रॉम द अदर पार्टीज नो प्रपोजल हॅज कम. सो So you all are already ready with the proposal of seat sharing. ना सी आमची पार्टी जी आसा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेड अ पब्लीक स्टेटमेंट दॅट वी आर रेडी फॉर द अलायन्स. ताज्या मागीर आमी एक कमिटी डिक्लेअर केली which was authorized to undertake the negotiations with the other political parties. So ही 3 मेंबराची कमिटी आमी अनाउन्स केली आणि पयलूच आमची 3 मेंबर कमिटीची मिटींग जाल्ली आसा. सो इन दॅट वी हॅव गॉन थ्रू ऑल द डेटा, ऑल द स्ट्रॅटेजीज अँड वॉट इज इट दॅट आर प्रपोजल इज गोन टू बी. सो आमचे इंटरनल डिस्कशन जाल्लें आसा. बट नाव म्हाका दिसता मोर दॅन पब्लीक स्टेटमेंट्स आतां ह्या सगळ्या पार्टींनी एका टेबलाचेर येवपाची गरज आसा. आय रिक्वेस्ट टू ऑल द अदर पार्टीज की तुम्ही तुमचे कमिटीज डिक्लेअर करात, तुमचे इंटरनल डिस्कशन कितें तें करात बेगीन. अँड आय थिंक ऑल पार्टीज नीड टू कम टुगेदर ऑन वन टेबल अँड स्टार्ट द डिस्कशन बोथ ऑन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अँड ऑन सीट शेअरिंग. वाल्मिकी काल इंडियन नॅशनल काँग्रेसान डिक्लेअर केला तेंचो अलायन्स कमिटी. Committee, So 6-member committee. So it's in the positive direction, as at least two political parties that I'm aware of has constituted a committee. When is decided? Is there a deadline you are given? This time we were going to sit, or like a discussion that because between the presidents at least you have unofficially spoken. ना आय थिंक डेडलायन इज ऑलरेडी वे पास्ट. आमचो डेडलायन आशिल्लो की जून 18 वॉज रेव्होल्युशन डे, क्रांती दीस. त्या दिसा ही जी क्रांती आसा त्या दिसा इट वॉज अ गुड डे. आय हॅड पब्लिकली स्टेटेड दॅट, पूण वी कूड नॉट हॅव एनी सॉर्ट ऑफ मिटींग बिफोर दॅट. आतां आमी ऑगस्टान पाविल्ले आसा. सो टायम इज डेफिनेटली रनिंग आउट. पॉझिटिव्ह अशें आसा की हो जो अलायन्स आसा तातूंत 2 रिजनल पार्टीज आसा, 2 नॅशनल पार्टीज आसा. अँड दॅट इज अ व्हेरी गुड थिंग. वी वील रिक्वायर that nice mix of regional issues and national strength to counter the BJP. कित्याक डबल इंजिनाक झगडपाक जाय जाल्यार दोनूय डबल लेवलाचेर आमकां स्ट्रेंथ जाय पडटली. बट द इशू ऑल्सो इज दॅट आतां नॅशनल पार्टीज आसा तांचो नॅशनल हायकमांड आसता, नॅशनल लिडरशीप आसा. ऑन बिहाफ ऑफ आम आदमी पार्टी, आर लीडर, आर नॅशनल लीडर, सुप्रीम लीडर हॅज ऑलरेडी गिवन हिज कमिटमेंट की इन प्रिन्सिपल वी आर ओके विथ द अलायन्स फॉर गोवा. दॅट commitment has not come from Congress party. They have definitely declared a committee at the local level. पूण म्हाका दिसता national लेवलाचेर there should be some statement giving their commitment also. नाजाल्यार कितें जातलें, हे आमी सगळे मिटिंग्स करतले, हे सगळे डिस्कशन जातले आनी लास्टाक तांणी म्हटलें की आमच्या हाय कमांडान एग्री करूंक ना जाल्यार कितें म्हणून. ऑल दीस वील बी अ वेस्ट. सो आय फील दॅट काँग्रेस पार्टी शूड ऑल्सो ensure that their national leader gives a commitment to the alliance in Goa. Whatever the other situation in other states may be, for Goa there will be no restriction on the Goa Congress to go ahead with this alliance. That statement and that commitment should come from the There is national also leader. another problem with taking all these parties together in one platform for discussion. So who will take the lead? Who has to take the lead? See, आम्हीच न्ही, बाकीच्या पार्टींनी सांगला की काँग्रेस पार्टी इज अ Major. you can consider as the major party. So ताणी वो initiative घेवंक जाय. So again I am requesting my counterpart Bab Girish Sodankar to make positive statements and make positive movements towards this alliance. कालूय I was very shocked to hear his statement, but I did not say anything negative. I only said that we should now invite all the parties for discussions on a table. That physical meeting needs to start at the earliest. casually Public and media statement. कॅज्युअली फोन पर मारना तुवें कॅज्युअली फोनार उलयतात, पूण कितें आसा, जे डिस्कशन्स जाता ते प्रायवेटली जावंक जायना. You all should also know न्ही केन्ना मिटींग जाता ती. So whatever the meetings are happening, what is discussed in those meetings, that should also be part of public. Waluki Bab, has any activist or anybody have approached this alliance idea and have given you all any kind of memorandum, anything like that? Definitely. Particularly enough is enough movement. We have not been approached by Enough is Enough movement regarding alliance. We have been approached by activist group Priority Goa, Goy Pratham जे आसा, led by Mr. Swapnesh Chandekar. तांणी आमकां एक रिप्रेझेंटेशन दिलां
And he has basically mentioned the same things that we also agree with, where there should be a one-on-one fight आणि डिफेक्टरांक घेवंक जायना and we have to find some sort of system की फुडें डिफेक्शन जावचें न्ही, because लास्टाक all the parties will be compromising on their party interest for the interest of Goa. So ते खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन फाटी सरले आणि दुसरी पार्टी जिखली आणि त्या पार्टीचो आमदार बीजेपीक जॉईन जालो जाल्यार So that is the reason the 10th demand for the opposition political parties right now: unite the 67 anti-BJP vote under a common minimum program. Second is do not give ticket to defectors or candidates associated with BJP. Give tickets based on merit, integrity, clean public service, and the grassroots credibility. Ensure fair representation of all communities, including women and scheduled tribes. Put Goa before personal ambitions and work together to form a sustainable alternative government. म्हणजे हितून म्हाका दिसता हे 5 इश्यूआंनी डिफेक्शन स्टॉप करता, क्रेडिबिलिटी ऑफ कॅन्डिडेट जे दुबाव आसा तो उडी मारपाक शकता, होवूय एक ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीक हें जाता. 67% ऑफ दी टोटल युनिटी आसप ती खूब गरजेची, कित्याक तेंकां फक्त तेंचे कडेन 33% आसा आनी बाकीचे जे कम्युनिटी जे आसा गोंयान डिफरंट कम्युनिटी आहा तांकां रिप्रेझेंटेशन एसेंब्लीन तांचो पॉलिसी फ्रेम जावपा लागून रिप्रेझेंटेशन मेळप, विमन्स एज वेल एज शेड्यूल्ड ट्रायब्स, ओके, तांचो एक इम्पॉर्टंट आसा आनी रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी ऑल्सो. नमस्कार. आज तुमच्या मिडियातर्फे लोकांक एक उलो मारता गोंयकारांक की तुमी सगळे हांगा येवचे आनी हें आंदोलन जें आसा तें तुमच्या फुडल्या पिढी खातीर आसा. आनी स्पेशल हांव उलो मागता हे बीजेपीच्या वोटरांक, कित्याक हे बीजेपीचे वोटर जे आहा हे कारणीभूत आहा हे सगळे आमचे गोंयचे वाट लागपाक. कित्या खातीर ह्या बीजेपीच्या वोटरा खातीर ह्या आयज बीजेपीचे जे लिडर आहात त्यांच्या खांदार बंदूक मारून त्या आयज हे गोंयचे लुटमार चालू आसा. सो हांव त्या बीजेपीचे वोटर स्पेशल तांकां उलो मारता, तुमी हांगा यात, कित्याक तुमच्या फुडल्या पिढीचो हो प्रश्न जावन आसा. कारण म्हाका आठवता की जेन्ना म्हादयचें आंदोलन जाल्लें, म्हादयचें उदीक जे वाचोवपाक कर्नाटकाक हेंच्यांनी विकले, जे म्हादयचें उदीक आयज व्हडले व्हडले कॉन्क्रिटाचे बांद बांदून जे उदीक जे डायवर्ट केले कर्नाटकाक, कित्याक त्या टायमार कर्नाटकाचे 28 MP आसले आनी मोदीक जाय MP तेंचे वोट घेवपाक, आनी आमच्या गोंयान फक्त 2च MP आसा. सो दिस इज द ओनली रिजन वाय दीस म्हादय वॉटर इज डायवर्टेड टू कर्नाटका. ह्या गोंयच्या बीजेपीच्या वोटरांक हे जाणीव घेवचे. हेच्या खातीर फाटल्या म्हयन्यान बीजेपीन एक स्टेटमेंट काडलेलो की गोंयान फक्त 15 दिसाचें उदीक उरलां म्हणून नळाक. हेचो हो जो हे आसा म्हादयचे आंदोलनान तुमी भायर सरोंक नासलेले म्हणून हे बीजेपी आयज तुमकां गिफ्ट दिता. तेंच्या कडेन तुमच्या नळाक फक्त 15 दिसाचें उदीक उरलेलें म्हणून तुमकां तेंच्यांनी सांगलें. सो तेंची हिम्मत पळयात. आनी हे जालें कित्याक? कारण आमचे जे म्हादयचे उदीक जे 50 मीटर वीट जाल्ले ते फक्त 2 मीटर उरले सुकले म्हणून पावस जेन्ना लेट येयलो म्हणून हांकां सांगचें पडलें गोंयकारांक की आमच्या कडेन तुमी फक्त जे उदीक आसा ते कमी वापरात. सो हांव सांगूंक सोदता गोंयच्या लोकांक जे आयज कारापूरचे विलेज आहा, कारापूर विलेज बिचोले, थंय व्हडलो लोदाचो प्रोजेक्ट येता 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर. जो प्रोजेक्ट 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर थंय झाडां कापली, हो एक कारण आसा पावस ना येवपाक, लेट येवपाक. कित्याक झाडां आसा जाल्यार पावस येता, झाडां कापल्यार पावस पडना. सो ह्या जे प्रोजेक्टान जे 2000 युनिट्स येवपाचे आहा ते 2000 युनिट्सान प्रत्येक युनिटान स्विमींग पूल आसा. सो जस्ट इमॅजीन तांकां कितके उदीक लागतले पळय ते तेंचे जे उदकाचे रिक्वायरमेंट आसा ते रिक्वायरमेंट जे आसा ते करपाक ते कितें करतले? तांकां काय नळाचें उदीक मेळचें आनी ते बोरवेल मारतले. कितकेशेच हजारांनी बोरवेल थंय येतले आनी ते बोरवेल जेन्ना मारतले तेन्ना जे आमचे जे वॉटर टेबल आहा, लेवल आसा ते सकयल वयतले. म्हणून ही कारापूरची आयज जी बायलां आसा तेंचो
गांवांतले बांयो वाचोवपाक कित्याक नळाक उदीक येवचें ना, बांयान तरी उदीक आसूं म्हणजे बांयचो लेवल वाचोवपाक ही आयज आपली फुडली पिढी वाचोवपाक ही आयज तांकां 122 दीस जाल्ले आसा वालोर तांकां. तशेंच हांव गोंयकारांक सांगूंक सोदतां, हे जे हेंच्यांनी लाखांनी कोट्यांनी स्क्वेअर मिटर जागो जो अंडर 39A कन्वर्ट केल्लो आसा तेज्या खातीर तुमी ते स्टडी करा आनी तुमी फुडें सरात. कित्याक हो जो जागो तुमच्या गांवांनी जागो जो कन्वर्ट केल्लो आसा थंय ते झाडां कापतले. प्रोजेक्ट जेन्ना हो लँड माफिया जेन्ना येतले तेन्ना तेय बी झाडां कापतले. झाडां कापल्या कारणान पावस येवचो ना, प्रोजेक्ट तेंचो येतलो, बोरवेल मारतले, तुमच्यो बांयो सगळ्यो सुकून वयतल्यो. सो आमकां नळाक उदीक ना आनी आमच्या फुडले पिढीक बांयनी उदीक ना, हे व्हडलें कारण आसा. म्हणून हो जो आंदोलन आसा ताका तुमी सपोर्ट करा. तुमी भरभराट नंबरांनी तुमी हांगा यात आनी तुमची फुडली पिढी वाचयात. थँक्यू.